$30. Кило. Запрашвам за това вие $1 кило, $30. Колко е сега купиш? Не, бе, едно стане нека си. Това ми даваш такива си. Не бе, трябва да си не бе. Колко? 80. Колко е що ги дава? Не бе, вземам за палъка, ой, за старата. Cavallo sedere? Scusi, sto come si chiama? Una volta sì. Dove stai con il doppio? Onda lupče? Ne, tega. Gigante, eh? Ma questo ci lo interesserà? Роквиците ме береш? Едно? Не. 10 денари парче. 70. Максимум Хайде. Колко се лутки перчи? Да дам 10 денари парче. Дай ми ги тих. Сега. Сите ги вече служено. Срекни празници, все най-добро. Добре, тука. 10-100. Благодарам, Еве.
Ima medna marula. Dobro, ne važi. Da, 80, 50, 130. Marula, krumića, vukčeva, Дяча сет. Маца ставлю до дяча. Осумдесет седем, 85, 145, 230. Ставим два круга, два поля. Dinari, kilo 70. $70 dinari, kilo. 6. Super. Daj mi ja ti stavim. 70. Može, super. 20 дена, еднакво 200, са вали верени си. 100, 200, 300, 400, 500. Благодарам. Srpska bе, za 700 stvarno. Eba tako go kucnala, ko znaš što mi dao? Дай на дешко на това. Винаги има 230 плюс това. 230. Dobro. Има се. Благодарам. Neko kuću. Абе нямаме да ти направи сега да взема. Ima napred, pred vama. Jedna marula. Kaj dinari? Zelupčenje 60 dinari. 60 dinari. 6. Koliko na marula? Jedna? Да. 600 грама, 60 дена. 100 dinari imate skupno. 100 dinari skupno. Hvala. Evo. 4. Koliko ima? 110 dinari. Nešto drugo? 30 kila. 100 dinari. Помічи. I ovdje imate 100
20, но има какви вещи. Чисто, malo zabavljati se, vidim i 100 dinari i 70. Stavite do mene. Stavite drugi. Nema. Koliko imate? 100, hvala. Kilce. Pogledajte. 100 dinara da gre zjava, če živi štipce, donese 500 kilke. Ajde, sine. Živi štip nema projekte, cijelo donese 100. 15 Ще ни кило потрежен само. Idemo se super. Сакаш поздрали, подjelnik, imaš i gajdeška tamo podjelnik. Gdje je ovdje? Na kraju. Luk. Vidite se 20 ogromica, savanje se zbirom. A ovo je luk. 30 po 25. Koliko je 20 vremena? Ova maktana. 20. 30 i 25. 20 dinari. 185 dinari. 35. Zapraszam. Hajde. Kao. Ne, imаше prethodno 160. Da, 160. Тук има 90. 160 пъти 90. 206. 206. Да, 206. Kilce, šta šta? Dobro. Miće. Malo pijenice, savadalice, birenice. Imam bakri pijenih buševi, kod imaš što se njima rakiruje. Dobar je tamo. Sve? 15 i 25. Samo što jedno. Lupčita 25. 20 go platio. 175. Ne samo denet. Antični primjena. 330. Sigurno? 330.
Nemаме прас. Ой, лучше так и сделано. 180. Так и сделано. 180, 205, 200 готово. 330. Благодаря. Повече мало има. Колко? 330, 30, 360. 360. Денари. 210 денари. 10 денари нещо да немате? Nemam izvadi ako ti je. Не, вече ти е. Dobro. 5. Благодаря. Айде, джиглинака, джигицак. Вашия за джингарвата. Много убави маски. Ne kaže? Абе шмизла си е шмизла. Не е шмизла. 20 денари. A uopće to? 25. Имаш пълно, не помеш. Ама ovo je za Iliris. Ja se počut vidjeti da već. Pa отида. Колко е лукчето? Лукчето 25 и кромичата 15. Лукчето 25 и кромичата 15. Кило нема. Нема 750. Окей, ти само куцна 700, те да знам аз ти ще си правил после. Не пиша пасрамка, не пиша острица. Това кај нас. Pasramka ostić. Kaži mi pasramkите na tebi. Си крадал или си сечал? Добро? Що да? Не знам. Како мислиш по това? Počinjete se, bolje mi se. Некам да ги пратам да ги печам. 30. Нема нигде. Нигде нема. Ако има и ние ќе имаме. Има завършия ти. Има кај мене дома, јас имам една вреќа и... Ама за домашна потреба. Завършия ти сега. Ти го оставя. Веки. Да, 15. Има. Панък няма. Няма. Колко е максимусот? 20 денари. 45 денари. Кой сакаш ти види да се пристава?
Nema vrste, a drugo kje se ćete tam? Da. Nije sunce ne smo vidjeli. Samo Soči. 40, 26. Пакистан, будете предлагате? Благодаря. Лучше. Тук имаш кило и 100. Ставици, руквици и смете. 20 денари. Окром, савали верени, да стоят на недела. Благодаря. Видиме? 9,50. Да видимо. Чекаємо. 165 денари. До 65. 30. Може там 195. 195. Дали са овакви? 500 подарка. 200, 300, 400, 500 и 1000. Ви благодарам. Лукче си отпросте нещо. Да видим сега. Айде. Тук има 50 и 100. За 100 денари. Една марула. Марулите 20 денари. 120 е заедно. Да ги виткам лукченията или вака да ви видам? Како сакате така? Така. Dobro, ne, ja pa slušam za drugo. Само едно стотче ви дам. Ви благодарам. Idemo dalje, gdje ste pare? Добър ден. Еве кесичка да се бирате. Pardon, Sloboda Tuzla 00. 70.